le ugong kele pibe me ugole gomgo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andar mutuna chegua grade 4 barmisa sebulari. Agara sebot sayunde thinken zaku nolombor sebot. Agara sebot tasuru ebude ukele nalung pumping. Ukele ole gura goraso nalung mane ole dua pumping mane ole kissa elara sai. Leto takuma ekan jebinot maze eta maji oggo ailla tayo chitadde oggo ailla ashil tuga ibaye yane dai hadinna to tun ye atwe fani fi bolla ye den le shide fani de bore ye den de aka fani bote hidu kunam maze ukelle nalungu gura gura gora soduare tumbi esmal goriare tembade fani de bore ukelle nalungma e gura gora sodin gotun talunga ado ugole ugong kelle pibe me ugole gomgora no talunga ado arugwa awshema lamatun ene tadde hana leta maji allega ye den dang fan bo kunama de ene de hana ukelle beshing ma hana gora sowar hekultun ye twe sincha ne de bade ফানি গলি যাগই হানা গরে আর হেকুলতুন ফানি গলি যাগই da jong hatola boliare leta majiga allo goyi ye den dang fan bor khatu kunam made akko ye pubi fanir gorar fuan kene ya do dabo fanire bore fan bor khatu kunam made gora hana hatola boliare e gora hana gora hibar fuan guriare bore ibo bode se bot part 1 অন্যরা পার্ট 2 লা আশা করব বলি আমি আশা করি। আসসালামু আলাইকুম।